una guys is punta ka sa Google. I-type ang animated subscribe button. And guys, pag na-search nyo na, may lalabas dyan at scroll up nyo lang guys. Lalabas yung animated YouTube subscribe button. Pindutin nyo lang yan guys. And then, ayan, yan po yung lalabas guys. Tsaka guys, may lalabas pala dyan na sign up. Kung makikita nyo yan guys, is sign up lang kayo guys para maka-create kayo ng animated subscribe button. So yun guys, clinic ko yung picture na yun. Doon nilalagay yung picture nyo para sa animated subscribe button. So yun, inulit ko lang guys sa pinindot. So ayun, tayo sa files. Then sunod sa photos. Yun, lagay nyo yung pinaka-hot na picture nyo guys. Yun. So yun guys, kung gusto nyo pala guys gawing bilog yung mga corner ng pictures, gawing bilog, ayan, i-fold nyo lang yung rounded corners, ayan, bilog na siya guys. Yan ang ginawa ko, sundan nyo lang yung ginawa ko guys, nakikita nyo naman dyan. Tapos kung gusto nyo ipahan yung background, pinutin nyo lang yung nasa ibabaw, tapos ibaba nyo lang guys para mapalitan nyo yung background sa likod. Tapos pag napalitan nyo na, pwede nyo ibalik yung nakaibabaw. Ayun guys. So yun guys, dali lang guys, very easy lang. Yun na, yun, ito nyo naman, tapos na yun na yun guys. Tsaka may nakalagay pala dyan na audio. Gusto nyo din lagyan ng music yung gagawin nyo animated subscribe button, lagyan nyo guys. Pero yung music na talaga just is may dapat short lang kasi may limit yung music na lalagay. So yun guys, kung makikita nyo, pinindot ko yung export. Ayan. Tapos pag napindot nyo na export guys, is may lalabas sa ganyan. Magla-loading lang yan guys. Paghintay lang tayo ng konting minuto or a few seconds lang guys. Naglo-loading lang yan guys eh. Tapos so yun guys, pindutin nyo lang yung avatar doon sa gilid. Tapos pupunta na kayo dyan sa mga ginawa nyo animated subscribe button. Then pindutin nyo lang yung ginawa nyo na animated subscribe button. At may makikita nyo yung download guys. Click nyo yung download. And then ayun guys, pag click yung download is diretso na yung nagawa nyo animated subscribe button sa inyong gallery. Makikita nyo dun guys, hanapin nyo lang. So yun guys, very easy lang. Hope guys na nagustuhan nyo tong video na to at may nakuha kayong informasyon. So yun guys, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you guys. Bye bye.